Hello, kumusta? Kini di ay si Federico Ayaw Ahat, usa ka register sa Cebu Car Rental Affiliate. Na ako'y mensahe sa mobiyahe sa Cebu, bisan sa taga Cebu nga hilig ug laag. Nagplano ka ba nga mobisita sa Cebu? Or sa taga Cebu nga hilig ug laag, nangita ka ba og sakyanan nga kasaligan ug barato ra? Ayaw na pag-usik og panahon, kay naa ko ipaila kanimo. Proud kong ipahibalo nga opisyal na ko nga nag-register isip kauban sa Cebu Car Rental Affiliate. Isip inyong partner, akong gipromote ang Cebu Car Rental Affiliate. Kay kini pinakakomportable nga sakyanan dinhi sa Cebu. Nga naman nga Cebu Car Rental. Abot kaya ang ilang bayad, daghan silang mga sakyanan nga pilian. Gikan sa mga sedan, hangtod sa mga SUV, ug sigurado nga hapsay ang inyong biyahe, bisan asa mo paingon. Para sa inyong booking, simple ra kaayo. Tanawa ang QR code nga makita ninyo karon sa screen. Iscan lang kini gamit ang inyong cellphone aron direktang makabook ug makakuha og espesyal nga diskwento. Pinaagi sa pag-scan niini, mas paspas ug dali ang inyong transaksyon. Ayaw na pagduha-duha. Iscan na ang QR code karon dayon ug i-book na ang inyong sakyanan. God bless sa inyong adventure dinhi sa Cebu.